رات کی سیاہی میں جب ہر شے خاموش تھی، ایک پرانی ویران حویلی کے دروازے پر ایک کار آ کر رکھی۔ اندر بیٹھے دو لوگ، ارحم اور زرمینہ، بے چینی سے حویلی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جگہ کسی آسیب زدہ داستان سے کم نہ تھی۔ یہ جگہ تو واقعی خوفناک لگ رہی ہے، زرمینہ نے دھیرے سے کہا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب صرف کہانیاں ہیں، ارحم نے مسکرا کر کہا، لیکن اس کی اپنی آواز میں بھی ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ یہ دونوں ایک قدیم داستان کی حقیقت جاننے آئے تھے جو برسوں سے مشہور تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں ایک دل دہلا دینے والی محبت کی کہانی دفن تھی، اور آج بھی وہ ادھوری محبت سائے بن کر زندہ تھی۔ جیسے ہی ارحم نے دروازہ کھولا، ایک تیز ٹھنڈی ہوا چلی، جیسے کسی نے سانس بھر کر ان کے آنے کا استقبال کیا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی دیواروں پر لٹکے بوسیدہ پردے ہلنے لگے۔ پورا ماحول بوسیدگی اور پراسراریت سے بھرا تھا۔ قدموں کی چاپ گونجنے لگی، جیسے کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہو۔ یہاں کچھ تو ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، زرمینہ نے سرگوشی کی۔ خاموش رہو، ہمیں یہاں کی حقیقت جاننی ہے، ارحم نے کہا اور ایک قدیم الماری کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے الماری کھولی، ایک پرانی گردآلود ڈائری گری۔ اس پر خون جیسے سرخ دھبے تھے۔ زرمینہ نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھائی اور پہلے صفحے کو کھولا۔ یہ کس کی ڈائری ہو سکتی ہے؟ زرمینہ نے سرگوشی کی۔ یہ شاید اسی لڑکی کی ہو جس کی محبت کی کہانی ہمیشہ ادھوری رہی، ارحم نے کہا اور دھیرے سے ڈائری کے اوراق پلٹنے لگا۔ ڈائری کے پہلے ہی صفحے پر لکھا تھا، میرا نام نورا ہے، اور یہ میری محبت کی وہ کہانی ہے جو ختم ہونے سے پہلے ہی برباد ہو گئی۔ میں آج بھی یہاں ہوں، میں آج بھی انتظار کر رہی ہوں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اچانک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ روشنی مدھم ہونے لگی اور ہوا میں ایک نامعلوم سرگوشی سنائی دی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حویلی کی مدھم روشنی میں زرمینہ اور ارحم ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا اور ماحول میں ایک عجیب سی وحشت پھیل گئی تھی۔ زرمینہ کے ہاتھوں میں وہی پراسرار ڈائری تھی جس کے الفاظ جیسے زندہ ہو کر فضا میں گونج رہے تھے۔ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، زرمینہ کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اب ہم یہاں آ چکے ہیں اور شاید ہمیں سچ جاننا ہی ہوگا، ارحم نے آہستہ سے کہا اور ڈائری کے مزید صفحات پلٹنے لگا۔ اگلے صفحے پر ایک لرزہ دینے والا انکشاف تھا، میرا نام نورا ہے اور میں اس حویلی میں قید ہوں۔ محبت کی ایک غلطی نے مجھے موت کے بعد بھی سکون نہ لینے دیا۔ میرا قاتل آج بھی زندہ ہے اور میں اس سے اپنا وعدہ پورا کروانے آئی ہوں۔ یہ الفاظ پڑھ کر دونوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اچانک ہوا میں ایک عورت کی ہلکی سی ہچکی سنائی دی۔ زرمینہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور ارحم نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کون ہے؟ زرمینہ نے سرگوشی کی۔ اچانک دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر ان کے سامنے گر گئی۔ تصویر کے شیشے کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے اور ان کے درمیان ایک چمکدار انگوٹھی نظر آئی۔ ارحم نے وہ انگوٹھی اٹھائی تو اسے لگا جیسے اس کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ یہ انگوٹھی شاید کسی محبت کی نشانی تھی، ارحم نے سوچتے ہوئے کہا۔ زرمینہ نے ڈائری کے اوراق تیزی سے پلٹے اور ایک صفحے پر لکھا ملا، یہ انگوٹھی میری محبت کی نشانی تھی جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ وہ شخص جس سے میں محبت کرتی تھی وہی میرا قاتل نکلا، اور آج بھی میں اس وعدے کا انتظار کر رہی ہوں جو اس نے میری زندگی کے آخری لمحے میں کیا تھا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اچانک حویلی کی کھڑکیاں زور سے بجنے لگیں۔ ہوا میں جیسے کسی کی چیخ سنائی دی اور پھر ایک مانوس سرگوشی ابھری، تمہیں میرا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زرمینہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اچانک دیواروں پر پرانے خون کے دھبے ابھرنے لگے اور ایک بھاری قدموں کی چاپ ان کے قریب آنے لگی۔ ارحم نے زرمینہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، لیکن جیسے ہی وہ مڑے، ان کے سامنے ایک دھندلی، زخمی عورت کا سایہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں
और उसके होंठों पर दर्दनाक मुस्कुराहट थी। तुमने मेरी निशानी छू ली, अब तुम मेरे साथ चलोगे। हवेली के सन्नाटे में वो परिसरार औरत अरहम और जरमीना के सामने खड़ी थी। इसकी आंखों में दर्द, लबों पर जख्मों की सरखी और चेहरे पर एक वहशतनाक मुस्कुराहट थी। तुमने मेरी निशानी छू ली, अब तुम मेरे साथ चलोगे। इसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कन्वे से आ रही हो। अरहम ने जरमीना की कलाई मजबूती से थामी और पीछे हटने लगा। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। अचानक हवेली की दीवारों पर खून जैसे धब्बे मजीद गहरे होने लगे और माजी के कुछ धुंधले मंजर अभरने लगे। मादी में 20 साल पहले यही हवेली कभी रोशनियों से जगमगाती थी। नूरा एक हुसैन मासूम लड़की थी जिसकी मोहब्बत इज़लान नामी नौजवान था। दोनों बचपन से एक दूसरे के करीब थे और जब इज़लान ने मोहब्बत का इजहार किया तो नूरा के ख्वाबों में नई रोशनी आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नूरा के वालिदैन ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी। एक जालिम रईसज़ादा तैमूर जो नूरा को किसी कीमत पर हासिल करना चाहता था। नूरा ने इज़लान को बुलाया। हमें भाग जाना चाहिए। अगर मैं तैमूर से शादी कर बैठी तो मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। इज़लान ने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा नूरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन शादी की रात तैमूर को नूरा और इज़लान के भागने का इल्म हो गया। वो अपनी ताकत के नीशे में चूर हवेली पहुंचा। नूरा मेरी है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। तैमूर धाड़ा और पिस्तौल निकाल ली। नूरा ने खौफजदा होकर पीछे हटना चाहा, मगर इज़लान ने तलवार उठा ली। दोनों में खौफनाक लड़ाई हुई, लेकिन तैमूर की मुकारी के आगे इज़लान हार गया। तैमूर ने नूरा को बालों से पकड़ा और जोर से जमीन पर गिरा दिया। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं रहोगी। और अगले ही लम्हे तैमूर ने नूरा की गर्दन पर खंजर चला दिया। नूरा की आखिरी चीख हवेली में गूंजी और वो फर्श पर तड़पने लगी। तैमूर की आंखों में जुनून था। अब तुम हमेशा के लिए मेरी यादों में कैद रहोगी। और मौजूदा वक्त में ये मंजर देखकर जरमीना के आंसू निकल आए। ये सब इस बेचारी नूरा के साथ हुआ था। नूरा का साया कांपने लगा। हाँ, और मैं आज तक इंसाफ की मुंतजर हूँ। तुम क्या चाहती हो? अरहम ने सांस रोक कर पूछा। नूरा की आंखों में अजीत भरी। मैं चाहती हूँ कि तैमूर को उसके गुनाहों की सजा मिले। वो आज भी जिंदा है। ये सुनकर इरहम और जरमीना ने हैरत से एक दूसरे को देखा। तैमूर जिंदा है? नूरा ने सिर झुकाया। हाँ, और वो यहीं करीब रहता है। अब वक्त आ गया है कि वो अपने अंजाम को पहुंचे। हवेली के सन्नाटे में नूरा का साया कानप रहा था। तैमूर आज भी जिंदा है और मैं उसके अंजाम की मुंतजर हूँ। ये सुनकर इरहम और जरमीना के होश उड़ गए। वो कहाँ है? अरहम ने बेचैनी से पूछा। नूरा की जख्मी आंखें चमक उठी। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। वो अपने जर्म के बोझ के साथ जीता है, मगर मैं उसे मरने नहीं दूंगी जब तक वो वही अजियत न सह ले जो मैंने सही। अचानक एक तेज झोंका आया और नूरा का साया गायब हो गया। जरमीना ने कांपते हुए अरहम की तरफ देखा। हमें वहां जाना चाहिए। अरहम ने गहरी सांस ली। हम यहाँ तक आ गए हैं तो सच्चाई का सामना भी करना होगा। नूरा के साये के इशारे पर अरहम और जरमीना शहर के एक वीरान गोशे में पहुंचे। वहां एक पुरानी शकिस्ता हवेली थी। दरवाजे पर एक नाम जड़ा था, तैमूर अली खां। ये वही है? जरमीना ने सरगोशी की। अंदर दाखिल होते ही इन दोनों का सामना एक झुके हुए बूढ़े से हुआ, जिसकी आंखों में वहशत और खौफ था। वो कुर्सी पर बैठा लरज रहा था। कौन हो तुम? क्यों आए हो? तैमूर की आवाज कमजोर मगर खड़दरी थी। हम वही हैं जो तुम्हारा गुनाह सामने लाने आए हैं, अरहम ने सख्त लहजे में कहा। अचानक पूरे कमरे की फजा बदलने लगी। चराग मुद्दम हो गए और हवा में एक मानवस सरगोशी गूंजी। तैमूर, मैं आ गई हूँ। बूढ़ा तैमूर खौफ से चीखने लगा। नहीं नहीं,
तुम मर चुकी हो, मैंने तुम्हें मार दिया था। नूरा का साया नमोदार हुआ। इसके चेहरे पर वही दर्द, वही जख्म, वही बेबसी थी जो सालों पहले तैमूर ने उसे दी थी। हाँ, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारा गुनाह अब जिंदा नहीं रहेगा। तैमूर ने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदमों में जान न थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से में किया था। नूरा की आंखों में सरखी भरी। मोहब्बत का कत्ल करने वाले को मुआफ़ी नहीं मिलती। अचानक तैमूर की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। नूरा के साये ने उसे अपनी लपेट में ले लिया और जैसे ही वो चीखता रहा, उसका जिस्म मिट्टी में बदलने लगा। चंद लम्हों बाद वहाँ कुछ न था, सिर्फ खामोशी। नूरा ने अरहम और ज़रमीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक इत्मीनान था। अब मेरा बदला मुकम्मल हो चुका है, अब मैं जा सकती हूँ। इरहम ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम अब सुकून में हो? नूरा मुस्कुराई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ में तहलील होने लगी। मोहब्बत कभी नहीं मरती अगर सच्ची हो। हवेली से वापसी पर सूरज की पहली किरण उन दोनों पर पड़ी। इरहम और ज़रमीना ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे दोनों ने एक ऐसा राज देखा हो जो हमेशा दफन रहता। नूरा को इंसाफ मिल गया, ज़रमीना ने आहिस्ता से कहा। इरहम ने सिर हिलाया, और हमने साबित कर दिया कि मोहब्बत कभी भी जालिम के आगे नहीं झुक सकती। हवा में जैसे नूरा की आखिरी सरगोशी सुनाई दी। मोहब्बत के साए हमेशा जिंदा रहते हैं।